जय जगन्नाथ मो दिवाकर दास आपण मानक प्रणाम करुच्ची। अनेक कहते चैत्र पूर्णमी मंगलवार पड़ा है डाकिलानी भैरवी कहीं शून्य तो शब्द शुणागलानी रड़ी है कौन पाई महापुरुषंकर मालिका को लोक मैंने जो मैंने शुणुंट से कहते मालिका हूँ मिथ्या तो कौन पाई भैरवी डाकिलानी तो काली मंगलवार थिला आउ जहाँ चैत्र पूर्णमी बोली महापुरुष प्रमाण देते से पद को आपण मान आगे रखू संपूर्ण प्रमाण महापुरुष रखिंट मधु पूर्णमी मंगलवार रे शून्य शब्द शुभिव कर्ण से काले होइब कुहुक बण मधु पूर्णमी रहिब जन्म अर्थात महापुरुष लिखिंट मधु पूर्णमी मंगलवार जो दिन पड़ो से दिन शून्य शब्द शुणा जहाँ सोशल मीडिया भाइराल होता जे अनेक मालिका गवेषक कहले कहीं काली पड़ा चैत्र पूर्णमी मंगलवार रात्रि अधरे अनेक लोक मैंने से भाभी काली भैरवी डाकिब कि तेणु आज जिते से घटना घटिलानी तो आज समस्ते मालिका को थट्टा परिहास कर भक्तबंधु आपण मानक कही रखा चाहूँ पंच महापुरुषंकर वाक्य केबे मिथ्या नुहे पर्वत शिखर फुटब कहीं अच्युत वचन टलिब ना महापुरुषंकर वाक्य केबे मिथ्या नुह किंतु अनेक मंगलवार चैत्र पूर्णमी पढ़ी जमी 1919 मसीह एप्रिल 18 तारिख चैत्र पूर्णमी मंगलवार पड़ा आ 1966 मसीह एप्रिल 28 तारिख मंगलवार पड़ा खाली से नुह 1984 मसीह मधु पूर्णमी माँ यही चैत्र पूर्णमी मंगलवार पड़ा तेणु 2029 मंगलवार पड़ो कौन ना आपण मानकर ये मधु पूर्णमी भक्तबंधु जदि एत पूर्णमी मंगलवार पड़ा से दिन भैरवी डाकिलानी तो 2024 मसीहा कथा केउठी भी लेखा नथिला आमे आपण को जनइथिलु आपण आम वीडियो को जाई देखि परिबे भाव दिवाकर चैनल रे पड़िता वीडियो रे आमे केबे भी कहिनु 2024 मसीहा जे आज भैरवी डाकियो बोली किंतु मनीष कहूँ किसी हौनी हौनी कहीं नोहिला नोहिला बोली पड़ुअछि हुरी होइला बेले चेता नथिबो काहारी जेतबेले 1999 मसीहा महाबात्या आसिला सेतबेले अनेक खबर कागज न्यूज रे आमर कौन ना सतर्कता बाणी चलला किंतु मनीष सतर्क हेलानी किंतु एमिति हेला जे लोक हे ज्ञान कले एमिति हेला जे कूड़ कूड़ शब भासिला लोके सेतेबेले मध्य हे ज्ञान करथिले जेमिति भैरवी डाकिलानी आउ कहीं तो विकटाल रड़ी हेलानी तेणु एभली कथा जो मानकर मन को आसुची आगुरु मध्य हेई नथिला पूर्वर मध्य अनेक चेतुआ भक्त जानिछन जेतेबेले हेबो कहार कौन ना बुद्धि हजिଯିव कहार बुद्धि रहिबनी भक्तबंधु से समय मध्य खूब निकटतर बोली महापुरुष कहउचंती तेणु मालिका को थट्टा परिहास करबा पूर्वर केतेबेले हबो ए कथा केही भी कहि परिबेनी आ जेउ गुडी को हेबो जेउथिरे लेखा आइछि माने तिथि 12 अंक सेई डेट रे मध्य अनेक हेछि किंतु ए भैरवी डाकिबा कथा केवल ठारगारे लिखाई मधु पूर्णिमा चैत्र पूर्णिमा मंगलवार पड़े घटना घटव किंतु अनेक थर मंगलवार पड़ी आगक भी आसूची मंगलवार हुए तो से पूर्णमी कही हौनी पुणी थे से विकटाल रड़ी भैरवी डाक कही हेनी तेणु से नोहिला नोहिला बोली पड़ुअछि हुरी होइला बेले चेता नथिबो खाली लोक कहउछन किछि हेबनी मो एमान सब मिछ कहउछन किंतु जेतेबेले हेबो समस्तंकर बुद्धि बणा होई जिवो भक्तबंधु एक कथा चेतुआ भक्त जानिछंती काहेकि ना जेतेबेले हुए सेतेबेले कहार बुद्धि ज्ञान न थाए समस्ते कहते हे ज्ञान रे बसी था ये सब मिछ कथा मालिका मिछ कथा किंतु जेतेबेले हेबो कहार बुद्धि नथिबो बुद्धि हजिଯିव महापुरुष कहउछंती कहार न रहिबो बुद्धि बुद्धि हरिबे गुणनिधि भक्तबंधु तेणु मालिकार कथा सत्य महापुरुष लिखिचंती आउ सेही भली जेतेबेले सेही भैरवी डाकिबो देवींकर जाई ध्यान भांगिबो एक डाकरारे ब्रह्मांड कंपिबो आउ से डाक जहाँ कर्णे शुभिबो श्रवण मात्र के प्राण जीव अर्थात प्राण छाड़िबो श्रवण मात्र के अर्थात से कलिजुग भितर घटना घटव अनेक यार तत्वमीमांसा रही जे मालिकार कथा को तत्व लिखाई जे भयर समस्ते अनेक डाक छाड़े जहाँ कोरोना निकट प्रमाण कर आ भक्तबंधु कहबार कथा हूँ कौन मालिकार एमती भी किसी अच्युत महापुरुष लिखिं ठारगार जहाँ आम साधारण मनुष्य मुंडे पशब ना आम जिते गवेषणा कले भी महापुरुषों कथा को किए बा गवेषणा कर किए बा गवेषणा कर केवल नामक मात्र केवल आम प्रयास करुँ मालिका को आपण पाखे पहुंचापी महापुरुष लिखिते मधु पूर्णमी मंगलवार रे शून्य शब्द शुभ कर्ण से कथा केवल आम कही कि 2024 मसीहा कथा कौटी भी मेनसन नाला से कथा आम वीडियो करूँ अनेक वीडियो आम देखिलु जे लोक अनेक निजर भ्यू आउ निजर चैनल अनेक कथा 2024 पर्टिकुलर हम बोली अनेक सोशल मीडिया रे कहते से भी आम कही 2024 मसीहा कथा केउठी भी नाही आपण वीडियो को जाइए देखिपारे आम कौन कही भक्तबंधु प्रभु दरबार भितर जेतेबेले हेबो
ତ ସେ କଥାକୁ କିଏ ଜାଣିବ? ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କଥାକୁ କେହି ଗବେଷଣା କରି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ କଳିଯୁଗ ଭିତରେ ପଞ୍ଚସଖା ଠାରୁ ବଳି କେହି ନାହିଁ ଏ ଜ୍ଞାନ କହିବାରେ। ଯେ ଯେତେ କହିବ ଛନ୍ଦି ଫାନ୍ଦି କରି ତା ପେଟ ପୋଷିବାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ କହିପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ କଳିଯୁଗ ଭିତରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଛଡ଼ା ଏ ଜ୍ଞାନକୁ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏ କଥାକୁ କେହି ବୁଝେଇ ପାରିବେନି। ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଆଉ ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ବଳି କେହି ନାହିଁ ଏ ଜ୍ଞାନ କହିବା ପାଇଁ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ସଂସାର ଭିତରେ କେହି ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେ ପ୍ରକାର କହିବ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳି କିଏ କହିବ? ତେଣୁ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ କଳିଯୁଗ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ବାବା କାଲି ତ କାହିଁ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ମଙ୍ଗଳବାର ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, କାହିଁକି ତ ଡାକିଲାନି? ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଇଏ ହେଇନି କିଛି, ଦେଖ ଆଗକୁ କ'ଣ ହଉଛି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ସତର୍କ ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଙ୍ଗଳବାର, ଅନେକ ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ସେତେବେଳେ ଘଟଣା କାଲି ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ସେ କଥା କିଏ କହିବ? ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଚାରରେ ନଥିବ କୋଉ ଦିନ ଭିତରେ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ଏ କଥା କେବଳ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଜଣା। ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଆମେ ହିଁ ତାହା କହିଲୁ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲୁ 2024 ମସିହାରେ ଏ କଥା ଲେଖା ହେଇନି ହେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାଣୀ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଏ କେବଳ ପ୍ରୟାସ ମାତ୍ର। ମାଳିକାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ତେଣୁ ଭାବ ଦିବାକର ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ମାଳିକାକୁ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ତାଙ୍କ ମନରେ ବୁଦ୍ଧି ପଶିବ ଯେ ମାଳିକା ପ୍ରକୃତରେ ସତ, କିନ୍ତୁ 2024 କଥା କେଉଁଠି ବି ଲେଖା ନଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭୈରବୀ ଯେଉଁ ଡାକିବାର କଥା ସେ ଘଟଣା ଘଟିନଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନରହରି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଧନ କୌଣସି ଗରିବ ଅସହାୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିପାରିଲା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ଧନର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଲା। ତ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଧନ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କରିଛୁ, ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଅସହାୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚାଏ, କିଛି ଗରିବ ଅନାଥ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରୁ, କିଛି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କିଛି ଅର୍ଥ ଆଉ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଏ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ବଳ ଅସହାୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ବାଣ୍ଟିଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଆମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ, ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ବାର୍ଷିକରେ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜନ୍ମରେ, ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଯଦି ଆପଣ ଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ନାମରେ, ଝିଅ ନାମରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ନାମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦାନ କରିପାରିବେ। ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଭାବ ଦିବାକର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପକାଇବୁ। ଆପଣ ଦେଖି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୁସି ହେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ଜନ୍ମଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ, ତ ସେଇ ଶୁଭ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ କଲ୍ କରି ଆମକୁ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର ମାଗିପାରିବେ। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର ଦେବୁ, ଯେଉଁ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ସହଯୋଗ ରାଶି ପଠାଇ ପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନର ସାର୍ଥକତା ହେବ।